السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه لا فيديو. في هذه لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا ديريفابيليتي اون ان بوين. دونك الدرس ديال لا ديريفاسيون الدوزيام باك و سيونس وبالنسبه للبروميير اني حتى هو، ولكن هادشي اللي كيكون انتريسي دونك هما دوزيام باك. Alors, بالنسبة لا dérivation en un point, f dérivable en a, c'est quoi veut dire f dérivable en a? Ça veut dire limite f de x, c'est-à-dire limite f de x moins f de a, elle est x moins a, خاص هاد la limite هادي تعطيني عدد l appartenant à r. خاص تكون هاد la limite existe وخاص تكون finie. Ça veut dire nous donne un nombre réel l appartenant à r. Donc هذا هو معنى ديال f dérivable en un point. Dérivable en 5 par exemple, خاص تكون limite x tend vers 5 ديال f ديال x moins f de 5 sur x moins 5 égale un réel L appartenant à R. Donc هاد le réel L هذا est appelé le nombre dérivé كنرمزو ليه f' de A. هذا تيتسمى le nombre dérivé. Alors هذا تيتسمى le nombre dérivé. Alors هاد le nombre dérivé donc هاد لا فونكسيون اف ديريفابل قلنا هو هذا المعنى ديالها. كاين بحال تقريبا لا كونتينيتي، الوغ كاين لا ديريفاسيون ا غوش بحال كيف ما في الكونتينيتي شفنا كونتيني ا غوش كونتيني ا droite، ميم شوز هنا. الوغ اف اي ديريفابل، الوغ اون دي كو اف اي ديريفابل اون ا، on a un réel a si et seulement si، هذه par définition. هاد لا ليميت هادي x tend vers a plus de f de x moins f de a égale, sur x moins a égale un réel. هنا égale un réel appartenant à R. هاد le réel dans ce cas تيتسمى le nombre dérivé، ولكن حيت درنا à gauche de a ou là à droite de a، alors هاد les limites هاد la limite هادي تتسمى le nombre dérivé à droite de A. إذن بحال dérivable en A. Dérivable en A خاص تكون هاد la limite تعطينا عدد réel appartenant à R. Dérivable à droite de A نفس limite غير كنديرو limite à droite، كنديرو limite في A plus. Limite في A plus تتسمى limite à droite دائما. Limite في A plus مثلا في 2 plus ولا 3 plus تتسمى limite à droite. Alors lorsque f est dérivable en A, ou là, quand on a la limite égale un réel appartenant à R, ça veut dire que la limite existe, ما خاصهاش تكون plus infini. يعني خاصنا نحسبوا هاد la limite ما نلقاوهاش plus infini ولا moins l'infini. يعني خاصها تكون fini، خاصها تعطيني عدد appartenant à R. Dans ce cas كنقول f est dérivable en A à droite de A. نفس الشيء f est dérivable. F est dérivable, mais cette fois à gauche de A. Alors on dit que f est dérivable à gauche de A si et seulement si, ça dit de la définition, donc si et seulement si cette limite x tend vers A moins de f de x moins f de A sur x moins A égale un réel appartenant à R. Alors la dérivation dépend de taux de variation اللي كنعرفوه في l'année précédente ou في tronc commun. Alors هذا limite هادي dans ce cas تتسمى le nombre dérivé. غير هنا تتسمى le nombre dérivé، donc هاد تتسمى le nombre dérivé ولكن à droite، وهذا تتسمى le nombre dérivé à gauche. هاد L تنرمزو ليها f بريم وكنديرو واحد جي هنا. Alors هاد جي كتعني à gauche حيت درنا لا ديريفابيليتي à gauche. دونك هاد L هو f بريم جي ديال A، ديال ديك العدد A، حيت درنا الديريفابيليتي في A. هادو 3 ديال لي ديفينيسيون، وكاينه واحد بروبوزيسيون كتكون f dérivable en A si et seulement si f فوقتاش كنقولو f dérivable en A هادي بروبوزيسيون واحدة أخرى. Alors, dans cette proposition, on dit que f est dérivable en A, il est un f dérivable à droite ou à gauche. À droite, pardon, ou à gauche. Alors, f dérivable
à droite et à gauche de A, et il faut que qu'on obtienne le même nombre dérivé. Alors et f prime g خاص تكون كتساوي f prime d ديال A. خاص donc باش تكون f dérivable في un réel A خاص تكون f dérivable à droite ou تكون dérivable à gauche de A, donc خاص يكون même nombre dérivé. Alors كنديرو dérivabilité à gauche ou à droite عندها علاقة بديريفابيليتي en un point. دابا نوضحو هادشي مزيان في لي زيكزامبل لأن هاد لي ديفينيسيون كاين اللي ما تيفهمش مزيان من لي ديفينيسيون، يعني خاصنا نوضحو الأمور في هاد ليكزيرسيس. Alors dans cet exercice par exemple ناخدو في هاد l'exercice 1 غناخدو دي فونكسيون اللي هما بساط simple. Alors ناخدو la fonction الأولى f de x. Donc la question هي étudier est-ce que f est dérivable ou non, étudier la dérivabilité de f en x0. Dans ces cas, alors le premier cas, on va prendre f de x, il y a des x au carré moins 3x plus 1 par exemple. x0, je vais prendre 5. Deuxième cas, je vais prendre f de x, racine de x plus 3, x0, 1. Troisième question, f de x égale x au carré plus sinus de x, x0 égale à 0. Très bien. Alors, donc réponse, on va répondre à ces questions. Alors, donc la première. Donc il est la question étudier la dérivabilité de f en x0. Et nous allons la fonction est dérivable ou non. Pour voir la fonction est dérivable ou non, on doit calculer la limite. Alors on doit calculer cette limite. X tend vers 5. Normalement, il fait x tend vers x0. x0 ici égale 5. Alors x tend vers 5. F de x moins f de 5 sur x moins 5. C'est le taux de variation. Alors, on doit calculer cette limite. Donc, cette limite égale x tend vers 5, f de x. Donc, je remplace f de x par son expression. Donc, f de x égale x au carré moins 3x plus 1. Et on doit calculer f de 5. Donc, f de 5, soit... Donc, je fais le calcul le brouillon ou le job direct. Donc, là où f de 5, on a 5 au carré, ça donne 25. Moins 3 fois 5, donc moins 15. 25 moins 15, ça donne 10. Plus 1, ça donne 11. Sur x moins 5. Alors, comme la limite, x tend vers 5. Donc, x au carré, moins 3x plus 1 moins 11, donc moins 10. Une remarque très importante. Toujours, si on remplace ici, alors on va trouver 0 sur 0. دائما إلا عوضنا في les expressions هادو جوج غادي نلقاو 0 على 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors في الكالكول ديال لي ليميت خصنا نعرفوا كيفاش نتهناو من هاد لا فورم indéterminée 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je كنديرو factorisation باش كنفاكتوريزيو x tend vers x moins 5. علاش عملنا ب x moins 5 حيت x tend vers 5 toujours ملي كيكون عندنا ان polynôme on a limite x tend vers 5 et on a obtenu 0 sur 0 donc لقينا 0 على 0. alors شنو كنديرو factorisation وباش هاد لا factorisation ب x moins 5 ولا x moins a الا كان x tend vers a on factorise par x moins a وهنا شنو غادي يبقى لي هنا. alors la factorisation normalement كاينين plusieurs méthodes, soit on cherche un facteur commun ou soit nous faisons la division euclidienne, qui est la méthode de rendir de Behna, ou la factorisation directe
حنا نشوف اولا واخا نديرو ديريكت هنا غير باش تلاحظوا الفكره وحنا نتاكدوا منها هنا بلا ديفيزيون كليديا. الوغ ولكن هادشي صالح غير في لو كا دان بولينوم دو سكوند دوغري. دونك الا خدينا هنا عندنا اكس او كاري، دونك نشوفوا فاش كنضربوا اكس باش كتعطيني اكس او كاري. دونك جو ملتيبليي باغ اكس. فاش نضرب اكس باش تعطيني اكس او كاري نضربها في اكس. فاش نضرب موان 5 باش تعطيني موان 10 نضربها في بلس 2. دونك لا فاكتوريزاسيون غتكون هي هادي، ولكن اون دوا فيريفي خاصنا نتحققوا. دونك اكس او كاري موان 3 اكس موان 10 غنديرو لا ديفيزيون كليديان نقسمو هادي على هادي على اكس موان 5. ونورمالمون ماشي كنقسمو البسط المقام، لا راه كنقسمو على اكس موان ا، حيت المقام هنا في هاد لو كا هو اكس موان ا. Alors x au carré sur x nous donne x fois x au carré, x moins 5, moins 5x, ou quand on l'isharat, donc plus 5x, on a moins. Alors on fait la somme, donc x au carré moins x au carré 0, moins 3x plus 5x plus 2x, on a de moins 10. On va donc de même 2x sur x, donc plus 2, 2 fois x, donc moins il y a 2x, on dit le signe. 2 fois moins 5, moins 10, on dit le signe. ونيسيسيرمون خصنا نلقاو في الاخر 0. هنا راه 0 الا جمعتي هادي مع هادي 0 جمعتي هادي مع هادي 0 دونك 0. الوغ سيت ليميت ايكال ليميت x tend vers 5 x moins 5 facteur. Ici on va simplifier x moins 5 مع x moins 5. نختزل ب x moins 5 مع x moins 5 شنو تبقى لي؟ تبقى لي x plus 2 وفي الاخر نعوض. راه لاحظوا مزيان حسبنا هاد لا ليميت هادي f de x moins f de a sur x moins a x tend vers a. حسبنا هاد لا ليميت هادي، درنا هاديك ليميطود ديال الكالكول ديال لي ليميت اللي ما ضبطهمش هادو خاص ضروري نكونوا ضابطين لي ليميت في الديريفابيليتي لان الديريفابيليتي بازي sur les limites. دونك هاد لا ليميت هادي لقيتها في الاخر 7 appartenant à R. وقلنا lorsque cette limite appartient à R, on dit que f est dérivable en A. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? On dit donc f est dérivable en 5. Dérivable en 5. Et حاجه اخرى لو نومبر ديريفي شنو هو f بريم ديال 5. لو نومبر ديريفي كيترجم بحال هكا f بريم ديال 5 هو ديك لا ليميت اللي لقينا ايكال 7. ندير هادشي اونتر هادي باش ندور. Alors le nombre dérivé est 7. Passons maintenant le deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, on dit f de x f de x égale racine de x plus 3. On dit x0 il y a 1. Donc même chose. Alors si on veut savoir la dérivabilité de f, donc on doit calculer cette limite. X tend vers x0, x0 il y a 1. Et f de x moins f de 1 sur x moins 1. On a x, on a x, on a 1, on a 1. On a, donc, alors on calcule cette limite. On a cette limite égale limite x tend vers 1. F de x, donc x plus 3, moins f de 1 et racine de 4. Si je remplace ici par 1, donc racine de 4 sur x moins 1. Ici donc nous donne limite racine de x plus 3 moins racine de 4 il y a 2 elle est x moins 1. Et bien sûr il a بغينا نحسبوا هاد لا ليميت هادي خاصنا نكونوا عارفين كيفاش نديرو نتهناو من هاد لا فورم انديتيرميني، لان قلت لكم دائما ملي غنعوضوا في الاول غنلقاو لا فورم انديتيرميني. الا عوضنا هنا 1 plus 3 4 racine de 4 هي 2 2 moins 2 0 elle a 1 moins 1 0 0 sur 0 forme indéterminée. دونك حنا كنمشيو مباشره نشوفوا كيفاش كنديروا باش نحسبوا هاد لا ليميت. الوغ الا بغينا نحسبوا هاد لا ليميت عارفين بالنسبه للغاسين هادي كنديروا الكونجوغي. دونك ليميت x tend vers 1 كونجوغي ديال هذا هو كنضربوا الفوق ونضربوا لتحت. الوغ فاش نضربوا الفوق غنضربوا في راسين دو x plus 3 plus 2 ونقسموا على نفس العدد دونك x moins 1 فاكتور racine de x plus 3 plus 2. هاد racine de x plus 3 plus 2 هو اللي كنسميوه الكونجوغي. علاش كنضربوا في كونجوغي؟ لان
Là, on obtient une identité remarquable. La racine a moins b facteur a plus b. Il y a a au carré moins b au carré. Il y a racine de x plus 3 au carré moins 2 au carré. وهنا هذا الأوكاري هو اللي غيحيد ليا لا راسين وهذا علاش كنديرو لو كونجوغي. Donc égale limite x tend vers 1 de x plus 3 moins 4. Ici le carré va simplifier مع الرacine لأن au carré برا ما غاديش نديرو la valeur absolue, donc on simplifie tout simplement. Alors là, qu'est-ce qu'on obtient? Donc cette limite égale limite x tend vers 1 x moins 1, x plus 3 moins 4 nous donne x moins 1. Au dénominateur, donc, on a x moins 1 facteur racine de x plus 3 plus 2. Et finalement, on simplifie x moins 1 avec x moins 1. On obtient limite x tend vers 1 de 1 sur racine de x plus 3 plus 2. Et donc, je remplace x par 1. On a limite x tend vers 1. Donc, on a x 1. Et là, donc, qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus 3, 2, racine, 4, racine de 4, il y a 2, 2 plus 2, il y a 1 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, f, f est dérivable. حسبنا هاد la limite هادي. شحال لقينا في الاخر؟ لقينا 1 sur 4. Alors, لاحظوا هاد الميثود ديال الكالكول لقينا في الاخر 1 sur 4. دونك ملي كنحسبوا هاد ليميت هادي f de x moins f de 1 sur x moins 1 x tend vers 1 وكنلقاو في الاخر 1 réel, كنقولوا f n'est pas dérivable. Pardon, est dérivable. Donc f est dérivable. فاش dérivable? Dérivable en في هاد العدد هذا اللي حسبت لا dérivable لا ليميت فيه. Alors dérivable en 1 et f prime. شنو هو لو nombre dérivé? Le nombre dérivé هو هذا ليميت اللي لقيت 1 sur 4. Donc le nombre dérivé en 1, c'est limite 1. Alors le nombre dérivé en 1 égale 1 sur 4. Vas-y. Passons maintenant le dernier exercice, le dernier exemple. Donc limite on a. Alors limite, je fais la dérivabilité x0, x0 il y a 0. Alors limite f de x moins f de 0 sur x moins 0. Limite x tend vers 0. f de x, il y a x au carré plus sinus x. f de 0, si je remplace x par 0, alors ici, donc 0 au carré, 0, plus sinus de 0 égale 0, donc 0 plus 0, il y a 0, donc f de 0, il y a 0. Moins 0 sur x moins 0 et x. Alors, on obtient limite x tend vers 0 de x au carré plus sinus de x sur x. Et ici, si on veut calculer cette limite, alors on doit être donc il faut savoir les limites du sinus de x ou du cos de x, etc. Alors, donc l'idée est simple et de simplifier le numérateur, bien de distribuer le numérateur sur le dénominateur. Donc x au carré plus sinus de x sur x, donc x au carré sur x plus sinus de x sur x. Et finalement, donc on simplifie par x, on trouve x, et ici on simplifie, donc il faut faire attention toujours, sinus de x sur x égale 1, mais on ne doit pas remplacer ici par 1, on remplace dans le calcul des limites في la fin ديال الحساب. دونك ما يمكنش نحسب مثلا هنا نعوض خصني حتى الاخر نعوض كلشي ب. دابا هنا نعوض x بزيرو هي 0, نعوض هنا هادي بسينوس دو x على x هي 1, دونك finalement le résultat 1 appartient à R. Donc كيفاش دايره f? Donc f est dérivable. علاش dérivable? Donc f est dérivable en 0.
حيت حسبت هاد لا ليميت x tend vers 0 f de x moins f de 0 sur x moins 0 لقيتها في الاخر عادت لقيت 1 بارتيال ار. هنا الفكره علاش فرقت لان خاصني نكون عارف الليميت ديال سينوس دو اكس على اكس. دونك عاد نشوف هاد الفكره هادي تبان ليا نفرق على هاد اكس هادي مزيان. الوغ حتى لهنا اكتفيت فقط بهاد لي زيكزامبل هادو. شوفوا معايا لي فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوف لا ديريفابيليتي في لو كا ملي كتكون ني با ديريفابل. دونك في لو كا ديال اف ني با ديريفابل غالبا كيكون عندنا ا غوش و ا دروات، يعني غنشوفوا من بعد ليميت ا غوش و ا دروات. Alors tout simplement ce qu'il faut savoir في هاد لا فيديو هذا ce qu'il faut retenir donc la dérivabilité en un point هو إلا حسبنا الليميت خاصنا نلقاوها عدد. الليميت ديال الليميت ديال لو طو دو فارياسيون f de x moins f de a sur x moins a. un petit une petite remarque اللي هي simple. هاد لا ليميت هادي إلا درنا ان شونجمون دو فاريابل اللي هو بسيط x tend vers a ديال f de x moins f de a sur x moins a. هاد لا ليميت هادي يمكن ليها تكتب بشكل اخر. حتى لا ديفينيسيون بارفوا كنلقاو لا ديفينيسيون مختلفه واحد شويه مكتوبه بهاد الطريقه هادي h tend vers 0. علاش؟ بحال كنوضعوا هاد x moins a كنوضعوها هي h. الوغ الا بوزينا هاد x moins a هي h الا كان x tend vers a عوض هنا x a moins a هي 0 يعني h غيولي لا فالور ديالو هي 0 غتولي h tend vers 0. الوغ هاد لا ليميت هادي تقدر تكتب بطريقه اخرى وهادي نادرا فاش كنستعملوها سورتو في لي زابروكسيماسيون افين وداكشي. دونك ليميت هادي h tend vers 0 f الا كان x moins a هي h x غتكون هي a plus h moins f ديال a الى h. دونك هاد ليميت هادي هي هادي. الوغ on dit que f dérivable إلا كانت limite finie donc ça vient à écrire هاد limite finie ou هاد limite appartenant à R عدد كينتمي ل R. Merci de votre attention ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. والفيديو الجاي ان شاء الله غنزيد نوضح ونزيد نخدم التمارين في هاد لا ديريفابيليتي لان كيما شفتوا ça dépend de calcul ديال les limites. Merci.